जय श्रीराम पिला माने आज आमे ओडिया व्याकरणर फला विषय रे जानिबा। फला काहाकू कहा जाए, फलार प्रकार भेद, फलार उदाहरण सबु किछि आज आमे ए भिडियो रे जानिबा। ताले चलो स्टार्ट करिबा ओडिया व्याकरण रे फला विषय रे किछि जरूरी सूचना। फला कहिले केतेक व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण रे मूल आकृति रे न लगी फाळिकिया बा खंडित आकृति रे लागि थाए। एही खंडितांश बा फाळिकिया संक्षिप्त रूप रे लागुथिबा व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को फला कहा जाए। प्रथमे आमे चलो जानिबा जे व्यंजन वर्ण कोन, स्वर वर्ण कोन, वर्ग व्यंजन कोन। आमे सेगुडाक न जानिले आमे फला काहाकू कहे जानिबा नाही। ताले चलो जानिबा व्यंजन वर्ण आउ स्वर वर्ण विषय रे। ताहले देखो पिला माने एटा होची आम ओडिया वर्णमालार पूरा टोटाल डाठी थुआ हेची। स्वर वर्ण होची आम केतोटी 11 टी स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ रु ए ओई ओ औ 11 ही गला। तापरे व्यंजन वर्ण को आम दुई भाग कराइची। टोटाल आम व्यंजन वर्ण 49 टी 49 को आम दुई भाग कराइची वर्गीय व्यंजन वर्ण और अवर्गीय व्यंजन वर्ण। वर्गीय व्यंजन वर्ण होची 25 टी, अवर्गीय व्यंजन वर्ण होची 14 टी। ताहले टोटाल 11 25 और 14 मिसिकी ही गला 50। ताहले आम ओडिया वर्णमाला वर्ण संख्या केते 50। ताहले देखो पिला माने वर्गीय व्यंजन रे हमर की जाउची 25 टी लेटर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। आ अवर्गीय व्यंजन वर्ण रे जाउची ज य र ल ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंत्य स ह क्ष अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु। ताहले मु जते बेले फला कथा कहउतिली, फला रे कोन अछि केतेक व्यंजन वर्ण, अर्थात एगुडा को सब गुटे गुटे व्यंजन वर्ण। केतेक व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण रे मूल आकृति रे न लागि फाळिकिया बा खंडित आकृति रे लागि थाए। अर्थात हमर टोटाल केतोटी फला अछि 8 टी फला। कोन कोन देखो ण फला, न फला, म फला, य फला, र फला, ळ फला, ल फला, व फला। एही फला माने कोन पूरा पूरी गुटी क्या न लागि कि तार फाळिकिया लागि थाए। ताले चलो आमे जानिबा तार सांकेतिक रूप कोन, व्यंजन वर्ण रे से किपरि फाळ होइके लागि छै आमे जानिबा। टोटाल हम 8 टी फल जानि गलो। ए जो रेड चिन्ह दे देछि एगुडा को होछि हम फला। वर्गीय व्यंजन रु 2 टी फला, अवर्गीय व्यंजन रु हमर वर्गीय व्यंजन रु 3 टी फला, अवर्गीय व्यंजन रु 5 टी फला अछि। ताहले देखो पिला माने एठारे हम फला गुडा को अछि ण फला, न फला, म फला, य फला, र फला, तापरे ओटी अछि हम ल फला, ल फला, व फला। ताले हे गला हमर 8 टी फला। मने रहिला एही 8 टी फलार चिन्ह गुडी को देखो। एटा ण फलार चिन्ह, एटा न फलार चिन्ह, एटा म फलार चिन्ह, एटा य फलार चिन्ह, आ एटा र फलार चिन्ह। एटा होची ल फलार चिन्ह, एटा होची ल फलार चिन्ह, एटा होची व फलार चिन्ह। ताहले एगुडी को कोन कहा जे फलार नाम ण फला, न फला आमे त आगुरु मु कहिथिली। तापरे प्रत्येक फला को नै कि किछि एठी मु उदाहरण नै छी। देखो ण फला के मिसी कि ण होची। देखो प्रथमे हमर पूर्ण व्यंजन वर्णटी रहउची। देखो अन्य व्यंजन वर्ण रे मूल आकृति रे न लागि फाळिकिया बा खंडित आकृति रे लागि थाए। एठी देखो एठी हम स सहित एटा फाळेण लागिछि। फाळेण लागिबारु स्न हैला। एठी भी सेही परी स रे फाळे न लागिछि तेनु स्न हैला। एठी भी ल रे फाळे म फला लागिछि, म फाळे म लागिछि तेनु ल म। क रे ठीक सेही परी य फाळे लागिछि तेनु एटा हैला किय। तापरे र फला रे क जोग र फला फाळे लागिछि तेनु हे गला क्र। ताहले आमे चलो जानिबा ण फलार किछि उदाहरण, जेमिति कि उष्ण, कृष्ण, कर्ण, उत्तीर्ण आउ भी किछि आमे पाई परिबा। न फलार देखो पिला माने स जोग फाळे न समान स्न। ठीक सही पड़ी आमे किछि उदाहरण जानिबा, जेमिति कि स्नान, बास्ना, मग्न, प्रश्न,
ଚିହ୍ନ ବିଘ୍ନ। ଆଉ ବି କିଛି ନ ଫଳାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଲଗ୍ନ, ରତ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ନ, ଯତ୍ନ, ଜହ୍ନ, ନିମ୍ନ, ମଗ୍ନ, ଅଗ୍ନି, ଚିହ୍ନ, ସ୍ନାନ, ବହ୍ନି, ଜହ୍ନି, ବିଘ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ, କାହ୍ନୁ, ବିଘ୍ନ, ଭିନ୍ନ, ପ୍ରସନ୍ନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଉନ୍ନତି, ଆହ୍ନିକ, ଆସନ୍ନ, ସନ୍ନିଧି, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଧାବିଘ୍ନ, ଅବସନ୍ନ, ସନ୍ନିବେଶ, ସନ୍ନିଧାନ, ସନ୍ନିକଟ, ସନ୍ନିପାତ, ବିଘ୍ନରାଜ, ସନ୍ନିହିତ, କାହ୍ନୁଚରଣ, ସନ୍ନିବେଶିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ମ ଫଳା। ମ ଫଳାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଗୁଳ୍ମ, ଛଦ୍ମ, ଜନ୍ମ, ଶ୍ମଶାନ। ଏଠି କିଛି ମ ଫଳାର ଉଦାହରଣ। ପଦ୍ମ, ସଦ୍ମ, ଛଦ୍ମ, ଜନ୍ମ, ଭସ୍ମ, ଅଶ୍ମ, ରଶ୍ମି, ଆତ୍ମା, ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ବ୍ରହ୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଗୁଳ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମା, ଗହ୍ମା, ସ୍ମୃତି, ଯୁଗ୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ମରଣ, ଶ୍ମଶାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶାଳ୍ମଳୀ, ଆତ୍ମିକ, ବିସ୍ମୃତି, ବାଲ୍ମୀକି, ମୃଣ୍ମୟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଆକସ୍ମିକ, ପଦ୍ମାଳୟା, ପଦ୍ମାସନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମ ୟ ଫଳା। ୟ ଫଳାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ, କାବ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ, ରମ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି କିଛି ୟ ଫଳା। ଆଖ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା, ସଭ୍ୟା, ଶିଷ୍ୟା, ଜ୍ୟାମିତି, ସାହିତ୍ୟ, କନ୍ୟା, ଶଯ୍ୟା, ନ୍ୟାୟ, ବାତ୍ୟା, ବ୍ୟାୟାମ, ଅନ୍ୟୁନ, ମୁଖ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ମୂଲ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଖ୍ୟାତ, ଗୋପ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ, ନ୍ୟୁନ, ବୈରାଗୀ, ବୈରାଗ୍ୟ। ର ଫଳାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ୍ରମ, ଚକ୍ର, ଭ୍ରମ, ନମ୍ର, ବଳଭଦ୍ର। ଏଠି କିଛି ର ଫଳାର ଉଦାହରଣ ସମୁଦ୍ର, ସହସ୍ର, ଅଜସ୍ର, ପ୍ରଥମ, ଭ୍ରମଣ, ଭ୍ରମର, ବିଶ୍ରାମ, ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରମାଣ, ଆଶ୍ରମ, କ୍ରମିକ, ପ୍ରଭୃତି, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପ୍ରୟାଣ, ପ୍ରଦୀପ, ପ୍ରଦୋଷ, ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଗତି। ଳ ଫଳାରେ ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ ଯୋଗ ଳ ଫଳାର ଫାଳିକିଆ ଅଂଶଟି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ଳ ହେଇଗଲା। ଶୁକ୍ଳ, କ୍ଳାନ୍ତ, ଅମ୍ଳ, ଅମ୍ଳଜାନ। କିଛି ଳ ଫଳାର ଉଦାହରଣ ଅମ୍ଳ, ଶୁକ୍ଳ, ମ୍ଳାନ, ଶ୍ଳୀଳ, ଶ୍ଳୋକ, ଗ୍ଳାନି, କ୍ଳୀବ, ପ୍ଲୁତ, କ୍ଳେଶ, ଶ୍ଳେଷ, ଶ୍ଳାଘା, ଶ୍ଳାଘ୍ୟ, ବିପ୍ଳବ, ପ୍ଳାବନ, ଅମ୍ଳାନ। ଅଶ୍ଳୀଳ, ପ୍ଳାବିତ, ଆଶ୍ଳେଷ, ଶୁକ୍ଳକେଶ, ଅମ୍ଳଜାନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଲ ଫଳା। ଲ ଫଳାରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରହୁଛି, ତାପରେ ଆମ ଫାଳିକିଆ ଖଣ୍ଡିତ ଆକୃତିଟି ଲାଗିଛି। ହ ଯୋଗ ଲ ସମାନ ଲ। ଲ ଫଳାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗେହ୍ଲା, ମଲ୍ଲ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। କିଛି ଲ ଫଳାର ଉଦାହରଣ ଅଲ୍ଲି, ମଲ୍ଲି, ପଲ୍ଲୀ, ଉଲ୍ଲସିତ, ପଲ୍ଲବିତ, କଲ୍ଲୋଳିତ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲ, ସ୍ଲେଟ, କଲ୍ଲୋଳିନୀ, ମଲ୍ଲବୀର, କଂସମଲ୍ଲ। ଭଲ୍ଲୁକ, ଉଲ୍ଲାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଆହ୍ଲାଦ, ଜହ୍ଲାଦ। ଉଲ୍ଲାସ, ପଲ୍ଲବ, କଲ୍ଲୋଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶେଷ ଫଳା ୱ ଫଳା। ୱ ଫଳାରେ ଦେଖ ୱ ଏଇ ତଳ ଅଂଶଟି ଲାଗିଛି, କ ଯୋଗ ୱ କ୍ୱ। ୱ ଫଳାର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲା ପକ୍ୱ, ସ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସ, ବିଦ୍ୱାନ, ସତ୍ୱ। ପକ୍ୱ, କଉଣ, ଧ୍ୱନି, ଜ୍ୱର, ଦ୍ୱିଜ, ବିଲ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ, ଅଶ୍ୱ। ଦ୍ୱାର, ଶ୍ୱାସ, ପୃଥ୍ୱୀ, ଦ୍ୱିଧା, ଦ୍ୱିତ, ଜ୍ୱାଳା, ଧ୍ୱଜା, ଦ୍ୱୀପ। ଧ୍ୱଂସ, ସ୍ୱାମୀ, ଜିହ୍ୱା, ସ୍ୱାଦ। ରାଜତ୍ୱ, ବିଦ୍ୱାନ, ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱଭାବ। ଆଶ୍ୱିନ, ସ୍ୱାଧୀନ, ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟେ ରଖିଥିଲି ଯେ ଆଉ ମ ଫଳା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ, ତ ଦେଖ ଆମ ୟ ଫଳା ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର ଫଳା ନାହିଁ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଁ ସାରଣୀରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଯୋଉ ଆମର ବ ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ୟାର କୌଣସି ଫଳା ନାହିଁ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ କେବଳ ଏହାକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା।
ବର୍ଗୀୟ ବ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟି କେବଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ ବର୍ଗରେ ଆମର ମ ବମ୍ବ ରହିଛି। ପ ବର୍ଗରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଆମର ଶେଷ ପ ବର୍ଗର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି କିଏ? ମ। ତା ମାନେ ମ ସହିତ ପୋ ଯୋଗ ହବ, ମ ସହିତ ଫ ଯୋଗ ହବ, ମ ସହିତ ବ ଯୋଗ ହବ, ଆଉ ମ ସହିତ ଭ ଯୋଗ ହବ। ମ ସହିତ ବ ଯୋଗ ହେଲେ ଏଠି ତ ଫାଳିକିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏଠି କଣ ହଉଛି? ପୁରା ବ ଯୋଗ ହଉଛି, ଆଉ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ମ ବମ୍ବ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫଳା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଆମର ଫାଳିକିଆ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରହୁଛି, ଏଠି ଫାଳିକିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣଟି ରହୁଛି, ଏଠି ଫାଳିକିଆ ରହୁଛି, ଏଠି ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ଏଠି ଫାଳିକିଆ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଫାଳିକିଆ ଲାଗି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ତାପରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟି ଆମେ ରଖୁ ସେଇଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମ ବମ୍ବର ଚିହ୍ନ ଆଉ ୟ ଫଳାର ଚିହ୍ନ ଏକା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ କଣ ପଢିବା? ସିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଡିମ୍ବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଢିଥାଉ। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ୟ ଫଳା ଆଉ ମ ବମ୍ବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଫଳା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ଯାଇଥିବ। ତଥାପି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଯଥାପୂର୍ବକ ତୁମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।